এই বছর আমাকে ভালো আমার বেড়ানো सी कह मुझे तुम कपा कहूँ तुम आज पर्यटन जहाँ चाहिए प्राप्त करना अनेक जानी कुंभ लड़ाई खाद्य अन्य किए खाई पलायन कर कुंभर अनेक झील मो सागे संपर्क अच्छी कौड़ा धन किए से धर कौन धर धरिया लगा आउ कौन धर तुझ धरी पारे दुख कहली शुण कुंभ अनेक विवाह प्रस्ताव आसते एपर्यंत विवाह कर कुंभे मुथुच कम कुंठुच अधिका तमा तुम परिश्रम होना कौन कहली बाण बक्ष बक्षे कणा जाई कि अंता तले कि प्रबल मात्रा जादू काछ कुंडिया खाली आग दक्षिण आगे जाए बाकी कथा भारतीय प्रांगण सत्ता प्रबल तपस्या तुम्हें जीवन जहाँ परम मित्र भावुच से तुम्बर परम शत्रु अवश्य पड़े तुम आत्मा हत्या कर दे अनेक रास्ता तन्मध्य एक रास्ता तुम देखा देखा कर्ण कौन बुझी खोली कह चार्टा कथा कह तुम मूर्खला फाटी ए पंचार मामूल दोष अच्छी विवाह कर से राजा पंडु दशा भोग राजा पंडु अन्न दोष तुम अच्छी सारा जीवन अनेक सुंदर कन्या को अपेक्षा कर सुंदर अतीव सुंदर जहाँ कहती सुंदर पार किसी कार्य करने जहाँ मन लगे जीवन जहाँ पाप कर जहाँ कुकर्म कर जड़े नारी पाखे देखा प्रार्थना कर नारी अत्यंत विश्वास कर आवश्यक दक्षिणा कौन आन मूर्ख केवल साया सुतुरे आने बांधु चल गुरुजी गुरुमा कथा आखि बंद शिष्टाचार से जीवन उन्नति नहीं तो साया न तो साया पिंधु स्पर्श चिकित्सा चिकित्सा उपकृत हो मोड़ी मारी हो प्रशंसा बाबा छुईदे हाथ छुईले कम करे किंतु ओठर छुईले सागे सागे आगे सागे महाराज कत रक्षा करनु महाराज मते बोलते महाराज दीर्घ 27 वर्ष मु घाटी होजी महाराज वो व्याधि स्पष्ट करो
महाराज आज दीर्घ 27 वर्ष होला मो भीतर যন্ত্রণা ছটপট হউ আরে কও না বাবা উঠার ছুই করে তো তুণ্ড সুতুণ্ড হলো কাহাতি মহারাজ খালি মো রোগর উপশম করে দিয়ন্তু যাহা কহিবে মো দেবি মানে কাহাতি কহিবা অনুসারে ସେ ରୋଗ ଯାହା ଟିକେ ଚୁଚୁମି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ୱାଓ ରୋଗଟା କଣ ଖୋଲିକି କୁହ ବସଛ ସମୟ ତମେ ବହୁତ ନଉଛ ମହାରାଜ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 27 ପଇସା ନେବି ମହାରାଜ ସେଇ ପୁରୁଣା ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ମହାରାଜ ରୋଗ ନା ଶୁଣୁ ଆପଣ 3 ଜଣ ନା କଣ ଏମିତି ଶୋଇପଡିଲେ ସମୟ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ସମୟ ହଉ ମହାରାଜ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସମୟ ଯାଆନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନା ଓଠରେ ଚୁଚୁମି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ରୋଗଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ ମହାରାଜ ମୁଁ ଯାଉଛି ଧୋତିଟାକୁ ଖୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧେଇକି ଆସ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଯାଉଛି ପିନ୍ଧିକି ଆସିବି ଟିକେ ଦାନ୍ତଟି ଛିଣ୍ଡେଇବି ଗାମୁଛା ବଦଳେ କଣକୁ ମାରିବି ଏଇ ଆଉ କିଛି କମିଲାନି 27 ବର୍ଷର ମଳ କଟକ ଆଳୁ ସିଧା ଭଳିଆ ସାବେଳାରେ ଖେଞ୍ଚିଲେ ବି ସେ ଜୀବନ କଣ କରିବା କହିଲୁ କଣ କରିବା ବଢିଆ ଉପାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଗଲାଣି ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଲି ତାର ସେଠି ଉଠ ମାରିଦବ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭଲ ବଦଳ ପାଇବ ମଳ କଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଓଠ ମାରିବି ତୋ କାଲ ଦେଖେଇଲୁ 7 ମାରିବି 1 ଗଳିବି ଚିଗୁନ ମୋ ହାଟି ନାମ ତୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଟି କୋଉ ହିସାବରେ କଥା କହୁଛୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରେମ ଅଲଗା ଇଏ ହଁ ଅଲଗା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ କହିବି ବାବା ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ମୁଁ କରୁଛୁ ତୁ ଯାଉଥିଲୁ ଶୁଣ ପୁରା ମତେ ସନ୍ଦେହ କରି କଥା ଶୁଣ ଚିଠି ଦେବ ଚଳିଯିବ ଚିରି ଦଉ ତୁ ଯା ଆସନି ଯା ଆଉ ମେଲ ପାରେ ଗୁରୁଦେବ ଚାଲ ଧାନ ହବାର ସମୟ ହେଇଗଲା ଭଲ କରି ପାରିବୁନୁ ଢେଙ୍କା ଭୁବନ